Personne. Ouais. Salam alaikum. Il doit encore 30 secondes. Gagner en 10. Mjuna mbia kanga mlishio kabla ya 10. Namna bia kanga mlishio wakati yokaila mbaka kabatiso. Est-ce que vous entendez? Bon, on va dire que oui. Bon, salam alaikum. Watina uleta, manasina wakati mwinji. Amregona wakati woi. Hausana ni yeleze bandu za fikira, hususan ni behe risala. Zina la hangu binafsi nanu mrukao ngwanilungao. Amade hedi mnijua mi mbanzi, mungoni mwa banzi wa tsawa. Wabaki ho masiwani. Wasimbi. Ikawa banga mianwa msafara wa hazi. Kamalandia. Ikawa nga mjipango. Urejei ho masiwani zensuzino. Ima irisala na kanzani behe vanu luka yanga mjua kansiwa jeni nyonsi zijiri ho masiwani. Amjusana haupole au kansu hanza ni indexe wandu ni sumbule zemro shaya hanza ni kena usiu ni rungo hausiu iyo kisamuzi fikira zangu na mamjo tsa swamaha kablia ya urungoa ekanso na mwendo ti hezaleji ngamjua kaya ensi hatu mbio ngenjia wa harmaudu haina usiku ngenjia uzaidi gabo sentiment terror yanjia harmo anansi ikawa yandisa ngasinamba mudi ngamushiria ukaya gabo andwa fungwa hasibabu ya swala rangu ya bukezi azia zenjeza ma journaliste ma politicien na procès ngamjua hele mahakama yaliyo kaya rendi ha shombo shaki siasa ngamjua heli les institutions pia zidiyo izo pia ziriti harma zero hana saya nugurambo kanga buhara wa masiwani izo zidungwani lungo zinjitira ushina nsomweleza ni pia nugu mzijora nami amuradi zihisi za sababu de voti za juzi ajuka zabo ikao ze voti izo zija zizidisha ndugo ikao karjakanizo hatabaha baishe kabla yabo ngamjo sheliziza kayanga bwe mwana nyasi mwana magazon iho ikonika harelwa hitso watina renda hatsko biranzia narelwa hitso hata leunga tsungu ndaya anketi rambye ndo bya mfuma na wawondo aruma satsondwa jija nokeje kulazimike ngabo uziro wa ujwa e gendarme ya tirendo chabo leo zizidi rilatsa wandu wararujuzi watina waza wafa harma medina ontsweshele kabla wafu wandu ontsweshele kabla wakangavi almuradi waka une semaine ya terreur harma medina ya nzuani leo vanurendao ngamuna za arrestation helizidio ngamuna vitesse zenogo zarenga garona ukanga njia harma udu kabisa garejeo harma wakati kau rifikiri kau hisa ngasina mahamengo mira ronfikiri kau njia harma demokrasi so asari leleshe harma demokrasi yo
ngasina jila kidemokrasi ngarongo wao hemalezi yao ya kidemokrasi daishe demokrasi hatu keja paru nyungoha ya hendango yu wesa yu danguha mbabi wakati shaleo ezijirio masiwani ngaredao raizihe kabisa wenji almani nyinga mjuzi saus barende sirilo masiwani rtu fanya nungo rtu juhara wana rtu fanya mbanda ya maanyo rtu ngamjo kasika tije majile jaune wala roha ngwaje hiyo za kizahao majeshi doku wara sisire roha ngarje za kizahao tubaye nga risasi ya retende ya hula jeri minyile mansha hatu ni hawana hatu donc yuke si sawa hususan wakati ya madaba hakanga interdiction formelle ngamjo kaondoa da prison sunguzinisha lizo abaka tsopara ndo fanya manifestation komor yo wiyo jutosha ni de prison yedimana kao unanzo nsibetse risalen ngambesho wajao wananyasi wa diaspora hususan ya diaspora ya Faransa wajuze ukaya hawakati eka lijila hatu lizilo wakati suru hangilazimu wake nyinyi mkejila hatu mrirongole galazimu haina mahala njushinda mrijaili mkeji mkemindu sijuziwa kabla nijawasili yao mjoshileza kamisi mru wa siasa wala misi na maparti tsoka yonsi waka kampani bano tsikamba zinji no kamjaona wakati tsoka yonsi na renga position na bakanga mvoti mru fulana ma politicien wenje d'ailleurs garwajo ko ndo alira banu garjo zoarenda garjo heli hao shaban katsuja idi ya mru katsuja idi ukaya mru fulana rume ngardia hiyo haki no sawa ngardia hiyo unafasi wa hatu wa haina mzimandasi hususan unafasia ni Malaysia jukana wana hatu maulu ebo ngoe minti mru wa parti fulani ya jukaba ngamibanu ndongole parti wala ngamjua ndo ngamrabua ndo mika jimelange d'ailleurs mika kadaminao mikado renga position politique neka karibu na parti sokoyonsi sha hawesheleziza 2016 waka vote ka parenje kana renga position sha yakondesa ze vote nsuyo de ulo abaha data ya 104% il est candidat wa serikali ya passe riju hari hezali jirahatu rijai sukar kawanza azali au kauyenga mamadu sharkanze haki rumishi ensuila ngoja alia e demokrasi besha kija kwa PPA ile lazimu shaika himi itongeza leo azali ngerais leo ketumkinishiha hena mdwa hezale jinga mjua malali yawa haizo ngabo wananyasi wa Ufaransa hamahaba haonile taifa na siwanduza oriloma siwani watamani wafanye maandamano kao gajuka iho Marseille abo place de la République non somahan gajuka Marseille place d'Aix et mfumbili inu 14h gajuka ya wakatindu wo hunu Paris place de la République shawajau gajuka ya halmamiji ya saya hama Strasbourg, Nice na Lyon. Haira mdu mzima ya juhabo abo harongolea wandu kao wa masiwani wabalo wa zehani. Yede mana kanga mparoni hawinji. Hisani. Ufikiri emaudu ya huandu walwa mwensi. Ushiluka nyinyi ngani harma vahanu kao unafasi ya uo mruhusiwa mrongoe mruhusiwa mfanye maandamano watina hatu warezo ukamfumo au mtu apirizo hao sisi ripara upole hao sisi rilaanio haina zitendo za violence za mizinga ikao izo de norme ikao ikaziwa kwa hawakati ikao rizilo rizirongowe ngamjoeza dunga mia mlaani haina itendwa shijoende ya na
na uta wandwa mwa ajali za mizinga au kazi kujumenyati ya hatu de mana kongari mpara ni hawinchi mhudhuria ramazeni maandamano zijuka ya M2 angu Marseille, Paris, Strasbourg, Nice na Lyon. As informações hizo gamjuzi parsa wajao amwe page ya Benamir Sandi mwanama kaudi ni juza za habari. Inshallah ngarjo wadi na msulomba her na rombe upole na rombe ma politiciens wa hatu hawonts wa hunde nzia za ukensi wa hadisi ili hunde shawiri mwafaka inshallah. E video yinu antasomaha kati hezaji au tsirongo za mlonai tilifikira hangu garambao za ripasa rambao za pasensia hatu rambao mahabatu nensia hatu shaka tswamba zaudi ya mru wala bisile kina ambao kana mru sutene azali lazima yangamiziwa minsi hiyo akawa pia ndasi lazima hana mru yalo harma janibu siasa ya sheria taifa kabla ya hizo interesa ezo mjuziao kabati masuala mufidi na minsina majawabu menjia kansi mongoni mwa organisateur shadow sombeshirani marhaba bomoni mwani lunga pia ya homa mtanzani uzinanai. Wassalamu alaikum.